Cristobal, easy to balls by Cristobal. Silvio. Legacy. Sa 3, wala, Rivoli. Pareño, pass, Sebal. Cristobal, pass to San Pedro. Nice to meet. Legacy, easy to balls by Legacy. Cristobal, pass to San Pedro. San Pedro, nice to meet. Naga. Goal! Nagani. Balani. Pemirsa. Kemudian Balana dari Cristobal. Kemudian easy to balls by Cristobal. Nice one. Naga. Pass to Legacy. Oh! Nawala San Pedro. San Pedro. Cuma lagi pas to Pareño. Wala rin ba Legacy bener. Legacy pas to Maga. Ini cara lang. Wala naman yung Pareño. Cristobal. Iwan under shot. Easy to force by Cristobal. Mike Tumira, wala na naman Pareño. Pareño back to Cristobal with the shoot. Pedro, Bordering, easy to balls by San Pedro. Espanola. Tumira, wala, rebound ni Mike Dewey. Malaki, pass to Mike Dewey. Mike Dewey, nalaw Pareño, pass to Legacy. Long 3 points by Legacy. Nakita sa video na yan, laki mo. Cristobal ulit. Cristobal, kawan ni Pareño, pass to Malaki, pass to Malini. Legacy, pass to Maga, easy to balls by Maga. Cristobal ulit. Cristobal, pass to Pareño. Cristobal, pass to Malini. Wala, rebound by Mike Dewey, pass to Lino. Still, malaki. Pass to San Pedro. Dukol. Legacy, go. Go. Gray ball. Low. Espanola, pass to Lina to shoot, pass to Mike Dewey. Easy to balls by Mike Dewey. Cristobal, one under na naman, easy to balls by Cristobal. 5 minutes, 50 seconds, ready, change point. Espanola, pass to Lina sa 3. Grabe yung minimum Raiders. Pareño. Pass to Cristobal. Pass to San Pedro. Porting na naman. Easy go balls by San Pedro. Espanola. 5 minutes, 30 seconds. Ready, change point. Espanola. Espanola. Inagawan na Espanola. Foul. Number 30. Balik.
change 5, change 5. Change 5. Okay, good. Game. Francisco. Pass to Biolo. Back to Francisco. Sa 3. Wala na ako ni Roldan. Wala pa rin na ako ni Villegas. Pass to Cristobal. Cristobal. Pass to San Pedro. Tumor. Wala. Rebound by Ahmad. 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 Ahmad pa din. Pass to Francisco. Francisco. Nakawa ni San Juan. Pass to Silvio. Silvio, wala na ako ni Bioyo. Bioyo, na-istira ni San Juan. Pass to Silvio sa ilalim. Pass to Cristobal sa gitna. Easy 2 points by Cristobal. Francisco. Pass to Bioyo. Pass to Ahmad. Ahmad, mawala ng bola. Pull-up jumper. Wala na ako ni Villegas. Pass to Silvio. Silvio, na-istira ni Francisco. Wala. Rebound by Silvio. Pass to Villegas. Pass to Mike San Juan. Wala na ako ni Ahmad. Pass to Roldan pa rin. Pass to Francisco. Still ni San Pedro. Pass to Silvio. Pass to Cristobal. Pass to Silvio. Easy 2 points by Silvio. Roldan pa din. Pass to Francisco. Pintisyon. Wala. Rebound by Cristobal. Sa 3. Dos na pala. Mamaya. Mahinay. Pass to Francisco. 3 minutes, 5 seconds. Francisco, pass to Ahmad. Pull up. Wala rin pa to sa Pedro. Pass to Silvio. Sakto. Kaso wala yung bola. Timeout dito. Great. Low. One game. Francisco. Still ni Cristobal. Easy 2 points by Cristobal. 2 minutes, 40 seconds. Roldan. Pass to Bioyo. Pass to Francisco. Nawala yung bola. Brown ball. Pinili ka sa video. 2 minutes, 20 seconds. San Pedro. Pass to Silvio. Pass to San Juan. Okay? Grabe. Ito ba yung tubig? Francisco, pass to Ahmad, pull up, wala, rebound ni San Pedro, nakawa ni Maynay, pass to Villegas, pass to Silvio, pass to Cristobal, pintisyon, pass to San Juan, sa 3, wala, rebound ni Villegas, wala na ako ni Silvio, wala pa rin, nakawa ni Roldan, pass to Maynay, pass to Bioyo, wala, rebound by San Juan pa din, pass to Silvio, sa 3, wala, rebound by Ahmad, pass to Roldan tumungkot, easy ko nyo, aros by Roldan, Villegas, 1 minute exactly. Cristobal. Pass to San Juan sa ilalim.
Number 7, Mahinay. 15 seconds. No. Unang free throw ang isang buwang pumasok. Pangalawa. Wala. Rebound. Bayaran. Mahinay. Pass to Roldan. 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 Times tira ni Silvio. Silvio. Round ball. 40 seconds. Pinapindot kanina. Sige, diretso. Pinapindot kanina. Dito na rin doon kanina. Lagi mo yung napindot. San Pedro. 40 points by San Pedro. 25 seconds. 20 seconds. Biolo sa tres. Wala rebound ni Roldan. 15 seconds. Biolo ulit sa tres na naman. Wala na ulit Awad. Awad. Easy go points by Awad. 10 seconds. Cristobal. 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 Kailangan na lang ang inuwa ng isa. Mabiling. 1 seconds. Boxer na lang ang boxer. Wala na. Dioyo, Pascolina, Pasco Legaspi. Legaspi. Long three, wala na ako ni. Dioyo, pull up, wala pa rin. Rebound by Louie. Pasco Malaki. Pasco Linso. Back to Malaki. Pasco Maliki. Back to Malaki ulit. Malaki. Pasco Maliki. Wait. Maliki. Wala pa rin. Rebound ni Pareño. Pareño, paso Malaki, tension. Wala pa rin, rebound na pa rin. Nakakalibali, paso San Pedro, pull up. Sa kanya pa rin. Wala pa rin, nakawali pa rin, wala pa rin. Rebound kay Legaspi. Legaspi. Grabe violation. Linso. Linso. Taas ko bali. 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 Ben! Grabe. Biolo. Taas ko. Villarreal. Taas ko Legaspi. Pass to Arguy. Arguy, pinaya sa si Louie. Jump ball. Round ball. Linso. Linso, nakagawa ni Biolo. Linso. Linso pa rin. Pass to Malaki. Malaki. Trabi. Liga. Pass to Legaspi. Legaspi. Legaspi ulit. Legaspi. Foul. Foul number 7. Linso. First personal call. First team foul. Legaspi. Legaspi. Sa tres. Wala. Linso. Linso. Linso pa din. Paso Malaki. Malaki. Paso Pareño. 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 Bibig to shoot. Still Biolo. Biolo. Paso Legaspi. Legaspi. Wala na ako ni. Okay. Biolo. Biolo. Easy go balls by Biolo. Balik. Balik. Paso Pareño. Pareño. Foul. Number 10, Mark Duel. San Pedro. San Pedro, 10 shoot. Wala.
5, Litso. Wala pa rin, rebound by Legaspi. Paso Villarreal. Paso Legaspi. Foul. San Pedro. First personal foul, second team foul. Babawiin ko na lang sa ano. 5 minutes na. 5 minutes wala pa. Nag-ano kasi. Pumasok. Ano kaya yan? Last row. Pumasok. Time out. Go. Go. Lisa. Traffic. 7 minutes, 7 seconds. Gastig, bumili pa ng pandayo yung bola. Legaspi. Legaspi. Legaspi bitin to shoot. Pass Bioyo. 10 to shoot. 5 to shoot. Hindi mo sila pre ito, yung mga nanonood. Oy, gilid kayo. Pag nanonood lang, gilid lang. Pag di na pinasok. Joy. Easy go guys, by Joy. Pag di na pinasok, labas muna. San Pedro. Pass to Balik. 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 Pass to San Pedro. Easy go boys by San Pedro. 6 minutes, 30 seconds. Legaspi. Pass to Lina. Nauli bola. Lina. Lina. Layo. Save ball. Ilag-ilag. Legaspi. Legaspi may shoot. Lina sa 3. Wala na ulit. Pareño. Pareño. Pareño pa din. Wala. Nauli. Game ball. Abuhay ko na lang kaya si. Dali mo na ito. Gagawag. Still Lizzo. Lizzo. Pasabe. Easy go boys by Lizzo. Basket out. Bonus throw kaya. Wala. Hindi pa ni Pareño. Pareño. Jasper, si Jasper. Foul. Yoyo. Jasper. Hindi na barbecue yan. Lizzo. 3 seconds violation. Uy, huwag ka pa ng lakbak. Mga balak-lak ka pa. Legaspi. 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 Paso Villarreal. Paso Lina. Paso Mercury. Wala. Iwan rin Balingit. Balingit. Paso San Pedro. Paso Pareño. Paso Lizzo. Wala na ako ni Malaki. Easy go balls kay Malaki. Legaspi. Foul Malaki. 5. First personal foul, third team foul. Ay, oy! Oy! No, looking at the field. Español umijalan ke Solana Kualiba. Sibu. Pasok ke Selva, umijalan ke Solana Kualiba sila ke Fus. Dia sila ke Fus Parsu. Ejinato. Ejimasa ke Aman. Aman na nakuha si Bion. Nakuha na kayo. Dia sila kayo. Ako. Nasa Chica. Saan ang mga piligo? No. Aman turun. Aman umijalan ke susunod sa Aman.
Cebu. Cebu binababa ang bola. Cebu bola. Cebu bola pasok na San Juan. Mungkanan terus wala na Juani. Uy! Bilangan ng Rebels. Foul. Rora. Pasok mo sa number 6. Yung number 6. Yung number 6 pa rin. Yung number 6 paso. Yung number 6 paso ako. Ahmad Robin kanan. Terus isinunod kay Ahmad. Grabe, idol bibigyan. Cristobal. Cristobal pa rin. Cristobal sumakasa with kanan. Terus isinunod kay yung number 28. Cristobal. Yung number 6. Yung number 6 pa rin. Yung number 6 pa rin. Yung bola, Francisco. Pass number 15. Yung number 6. 10, 9, 8, 7, wala na ako ay Ahmad. Tatas ka Ahmad. Iyon o. Cristobal pa rin. Cristobal pinasa isang wa. Sa nunod dyan ang 3, wala na ako ang isip. Sabot na kuha ni Kasi na ba iba na kuha ni Labutol. Kasi na ba ito gumikanan, kasi wala na kuha ni Raya. Wala na kuha ni Sarwa. Gumikanan, kasi wala na kasi na ba ito kasi na ba ito ni Sebe. Kasi na ba ito. Kasi na ba ito. Paso wala na kuha ni Sarwa. Sarwa ka rin. Paso ni Cristobal. Cristobal paso Silvio. Silvio paso Cristobal. Ito wala na kuha ni Espanyola. Espanyola ka rin. Double daw, double. Gray ball. Pwede ba mag-south? Sub. Lang sila. Pag kulang 10, pwede. Kaya pasa Espanyola. Espanyola pa rin sa inyo ng mga Espanyola 15. Espanyola pa rin. Paso United to shoot. Wala na. Nakuha ni Nagay. Kasi Nagay. Paso Cristobal. Cristobal pa rin. Cristobal yung kanan. Bolos. Wala na. Kung Francisco na kuha sa Pedro. Sa Pedro pasa sa 10. Huh? 10. Pagsabi siya atak na. 8, 7, 6, 5, 4. Ito sa lumos kayo sa Pedro. Pag tumama pre, tas nakuha uli, 10 sec. Ano yung 14 to shoot yung pre? Sa Francisco Vichana 3. Wala na ako rin. Cebu na rin. Cebu na rin ako ng bola. Cebu 15 na siya atak. Cebu na rin. Cebu na rin. 1. Usitripan ko ito si number 12. Cebu. Francisco pinababa ang bola. Paso Espanyola. Espanyola 15 seconds shot na. Espanyola paso. Yung sinabay. 10 seconds shot na. Wala na kuha ni. Race now. 3 points na yun kanina. Patay kita. Cristobal. Boy, sabi ko Paso boy! Sawa ka rin. Sawa na ka rin. Tapos sa piasa si Cebu. 15 seconds shot na. Cebu na rin. Cebu na rin. 1. 2. Sabi na lang ako ni Francisco. Francisco na sinabi. Yung sinabi 8. Isunod ko sinabi 8. Bakit ko? Zero. Cristobal. Pagkawa. Sawa ka rin. Kumikya na 3. Wala na. Wala yung mahinay. Mahinay pa sinabi. Yung sinabi pinabawang bola kaso Ahmad. Ahmad sumaga sa kumikya. Siguro sa Ahmad. Yung sinabi. Paso yung sawa. Sawa paso. Sawa ka rin. Wala na pa ni Ahmad. Yung sinabi 27. Sawa. Penalty daw pre, penalty! Rep! Unang pagok. Ang data Facebook.
Pangalawa, piso dalawa. Wala. Nakakuha ni. Pistol. Pistol. Last touch kamay. Espanyol. Espanyol na binababa ang bola. Espanyol pa rin. Paso din yung sinabi. Paso Francisco. Francisco 15 seconds shot na. Francisco. Francisco na sunod na rin ang 28. 10 seconds shot na para Idol. Penalty pre, penalty. 9, 8, 7, 6, 5. Kasi number. Sa Pedro. Ay siya na ay pala. Number 8. Ayun na mo. Tik mo mura. Play pareho? Oh, yeah. JC, tignan mo kasi. Sorry po. Oras. Last 33 seconds. Sawang tayo si Silvio. Silvio last 30. Silvio. Offensive foul. Jersey number 12. Last 36 seconds. Ana. Paso Francisco. 25 seconds. 25 seconds. Francisco. Richa wala na ako. 20 seconds. 20 seconds. Amat pa rin. Amat pa rin. Last 15 seconds. Wala na ako ni Sawa. Sawa pa rin. Paso si Christopher. Si Dimas. Last 10 seconds. Nasa na nakaririnig ng mga idol. Last 8 seconds. Nasa na nakaririnig ng Diyos na bit. 5. Sawa. Last 5 seconds. Paso Christopher. Christopher. Shot na wala na. Anong pre? Start dito. Ayun na pre. Salamat ah. Grabe. Sana makisibera yan. Yun o. Tatlo na. At? Uy. Dalawa lang. Ryan. 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 Ryan, gid ka Kuya Ryan. Oh yeah, dalawa lang daw. Yeah, dalawa lang daw. Yeah, dalawa lang. Dalawa lang. San Pedro. San Pedro masuk Cristiano. Cristiano masuk San Pedro. San Pedro, 15 seconds out na. San Pedro. Pasok sa San Pedro. Lugaspi. Pasok na si Sola. Susunod na yung Sola na connected. Lugaspi masuk. Amat ka rin. Amat ka rin. 15 seconds out na. Amat ka rin ang bigatan. Tapos wala na. Buwan ni Lugaspi. Lugaspi. Bigatan. Tapos wala na. Buwan ni San Pedro. San Pedro pa rin. San Pedro na naman kapasama sa Cristobal. Cristobal binababa ang bola. Cristobal pa rin. Last 15 seconds out na. 28 pinasakay mo yun. Assist by Cristobal. Ligaspi. Paswara. Amat pa rin. Amat pa rin. Amat bumalilaw. Chapaw. Kake. Vacancy number 27 natin. Vacancy number 11. Amat. Tatlo na? Saan mo? Si ano? Tatlo? Number 18? Sabi mo, 27 dito. Number 18? Sino foul? 18 no? Last ito daw po. 18 po. 18 nga, 18. Tatlo na yun. Tatlo na. Dalawa pa. Dalawa na kanina dun ah. Malaki. Malaki ba rin? Malaki wala na kuha ni Ahmad. Nakuha ni Maga. Maga pa si Ahmad. Ahmad na si Ligaspi. Ligaspi pa rin.
Ligaspi pa rin sumaga sa mukha. Isidro pa Ligaspi. Uy! Huli. Paso Mitso. Paso Malaki. Malaki pa rin. Paso Cristobal. Cristobal 15 seconds. Shot lock. Cristobal pa rin. Cristobal pa rin ng bigyan ng Dos. Wala na ako ni Amat. Asal ka. Play ball. Sino na sa block tapos? Wala pa. Bro, huwag ka na uminto yung may half na bola. Lapit na makagal. Huwag ka na uminto. Francisco. Francisco. Paso Ligaspi. Madami yan. Ligaspi pa rin. Ligaspi pa Baka rin. nakaraan yan. Ligaspi. Mas 15 sa yung shot lock. Ligaspi. Paso Francisco. Francisco sumaga sa umigta ng Dos. Wala na ako ni San Pedro. Paso Cristobal. Uli! Hula. Tama yun, bro. Buhatin ako eh. Ayan. Pesto, pesto. Ligaspi. Ligaspi pa rin. Ligaspi. Ligaspi paso Amat. Mas 15 sa yung shot Wag! lock. Ni Amat umigta. Wala na kuha niya na narasag ka. Sayang ka. Palpal ng alaga. Laki. Maga. Paso Ligaspi. Ligaspi pa rin. Mark, screen. Ligaspi pa rin. Ligaspi pa rin. Mas 15 sa isa na kami dyan ng 3. Wala na ako ni Francisco. Wala na ako ni Francisco. Doon ako ni San Pedro. San Pedro foul. Jersey number 12. First personal foul. First personal foul. 30 na pa rin lang. No. Go. First personal foul. Kaya pumasok sa Sobel Pansi. Rinso Richard Andres. Wala na ako ni Cristobal pa rin. Cristobal pa rin lumukat. Wala na ako ni Amat. Nakuha ni Ligaspi. Nakuha ni San Pedro. San Pedro pinakasakay yung Cristobal. Cristobal pa rin. 15 sa isa na kasi San Pedro. Richard Andres pinakasakay yung Cristobal. Francisco. Francisco Leonardo. Francisco pa rin. Foul. Foul. Jersey number. Second personal foul. Second personal foul, second team foul. Magamit ka ng test, wala na ako ni Ligaspi na kuha ni Louie. Louie pa rin paso Cristobal. Cristobal na depensa ni Maga. Cristobal pa rin. Cristobal! Wala na ako ni Francisco. Francisco dinabas ng bola. Nakuha ni Linson. Same ball. Green. Ah, green ba yan? Road pa na yan? Ang gulo ng bola yun. Time out! Time out! Time out! Drive! Jesus! Stephen! Ay, Stephen. Bakoy ka lang. Francisco. Paso Ligaspi. Ligaspi paso ang natawal sa Pedro na buwan ni Mitcho. Mitcho paso Cristobal. Cristobal umidyan na doon susunod ng Cristobal. Amat. Amat siya eh. Paso Francisco. Francisco pinakasay. Mike. Mike paso Roldan. Roldan pitik sa Roldan. May sinabay pa rin. May sinabay umidyan ng 3. 3-point basket. Yung sinabay. Cristobal pa rin ang depensa ng sunutan ng kuha ni Louie. Louie pa rin. Louie pa rin sa naman kalaman sa Cristobal. Cristobal paso. Malaki yung Richard doon sa sinubas kay Malaki. Francisco paso. Ligaspi. Ligaspi sumagasa. Wala na kuha ni San Pedro na kuha ni Mike. Mike paso Amat. Matumik siya ng 3. Usulo na kuha Amat. Ay, doon na. Louie. Wala na ako ni Rizzo. Rizzo sumais na. Uy! Same foot! Sabi ka, same daw. Sabi na tayo dito. Sound. Sabi rin, sound. Bro. Paano? Uy, same foot. Bakit na hindi lang? Francisco pa rin. Francisco. Paso Mike. Mitya na daw sa sunod na pagkakal. Silvio. Paso Rizzo. Rizzo sumais ni Pumitya. Wala na kuha ni Cristobal paso Silvio.
Paso. Uy! Foul. Nice. Mababa lang po yan. Foul pa lang, foul. Knockout, knockout. Foul, jersey number 6, Francisco. Maga. Silvio Mincha, wala nakuha ni Mark. Mark taas na Francisco, nakuha ni Cristobal. Cristobal na rin. Pasa Silvio. Silvio Mincha, nandun si Silvio pa Silvio. Aman. Pasa Francisco. Ang sinabi ng 50-50 para ang ground ng 5. Francisco na lang 50. Sa Rashada. Francisco na lang kay Mark. Mark nakuha nila ko. Tension na. 8, 7, 6, 5. Nakuha pa rin naman. Cristobal. Cristobal yung yababa ang bola. Cristobal lumipad na. Wala na nakuha ni Gaspi. Ni Gaspi mo rin. Wala na nakuha ni Lumi. Lumi pa rin. Lumi pa rin pinababa ang bola para sa Silvio. Silvio pinasa kay Inikang. Isinuman sa ibang. Cristobal. Francisco. Pasa Roldan. Roldan pa rin. Roldan pa rin pinababa ang bola. Pinakasay kay ni Gaspi. Ni Gaspi bumukod wala na nakuha sa Pedro. Tapos Cristobal. Cristobal pinababa ang bola. Cristobal pumikta ng dos. Foul! Counted! Foul jersey number 6. Counted by jersey number. Cristobal. Time out. Time out! Blue. Pala. Ayan. Ayun o. Calculus. Sub. 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 Isipin na step ya. Yung GTA. Yung GTA. Ligaspi, paso Francisco. Francisco. Francisco pa rin. Francisco pa rin. Francisco paso Ligaspi 15. Second shot na. Ligaspi paso Francisco. Francisco pa rin. Francisco sumakasok. Foul. Foul jersey number 27. Kagi bro, di pantay. Wala na. Kuha ni Louie na. Kuha ni Ahmad na. Kuha ni Francisco. Ay. Save ball. Lukas juga tu. Lukas dia minta dan terus wala na. Kuha ni. Wala na. Kuha ni. Silvio. Silvio mana? Silvio mana? Silvio wala na. Kuha ni Francisco. Francisco pasok. Kuha pasok Ahmad. Ahmad dia minta dan terus wala na. Kuha ni Mike Sa. Mike Tyson pa rin. Silvio. Silvio mana? Silvio pa rin sila. Silvio pa rin. Last 15. Second shot na. Silvio pasok sa Juan. Sa Juan 10. 9. 8. 7. 6. 5. Seconds, 10 seconds. 5 second shot clock tayo. 5 second shot clock. 4, 3, wala na kuha ni Roldan. Roldan pa rin pinababa ang bola. Roldan ang madali. Foul. Jersey number 13. Foul jersey number 13. Sub left. Sub. Sub left. Sub. Second point. Second point. Second point. Sorry, nalito. Sa Pedro. Pasa namin. Pasa sa kuya. There you go. Okay. Ligaspi. Nakuha ni Nabi Turkey. Nakuha ni Roldan. Roldan nagkaroon na pa sa amin. San Francisco. Pasa Ligaspi. Ligaspi mo tayo. Offensive foul. Silvio. Silvio pa rin. Silvio pa rin sa kanyang kanila. Silvio pinapakaw ng laro. Ikaw Ray. Galing nyo. Time out. Bullet round. 50-16 na ang draw ng walo. Jersey number 23. Paso Francisco. Francisco. Kumain na.
Goal na kata Francisco. Francisco pa rin ang number 23. Last 15 seconds on clock. 23 pa sa Francisco. Francisco kasama duling kanan. Joshua Gusto mo payaman. Sorry, nakulaan. Damad. Go! 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 Francisco na nakuha ni Ahmad. Ahmad pa rin. Ahmad pa sa Bioyo. Sespe. Tantunan na pa sa Sespe. Oh, hoy! Wala na ako ni Bioyo. Wala na nakuha ni. Nakuha ni. Cristobal. Cristobal pa rin pinababa ang bola. Cristobal hindi pinag sa libon. Foul! Goal number 4. Bioyo. Second personal foul, second team foul. Kita niya. Kunci nomor 3, Cristobal. Cristobal pa rin. Cristobal pa rin sa mga malapasok. Santiago. Last 15 seconds on clock. Sabi ito ni Janan Dawson. Sino ang pag-ibig na rin? Sam? Mamaya, wala ka nga nang may Francisco. Francisco pa rin. Francisco pinababa ang bola. Francisco. Francisco sumaga sa pinalo yung bola. Wala na. Wala na. video ka. Santiago. Santiago pasok Cristobal. Cristobal pasok. Wala na. Kuha ni Francisco. Francisco pinababa ang bola. Francisco pasok number 4. Pioyo. Wala na. Kuha ni Roda. Nakuha ni Malaki. Nakuha ni Roda pa rin. Roda pa rin umikya na doon. Foul jersey number. Ilaw, pasok na daw. Ilaw, pasok na daw. Personal foul. Pasok na daw. Penalty. Dito. Stop, break. Cristobal, pasok Malaki. Malaki din ang depensa ng number 23. Okay, foul. Jersey number 23. Malinis na malinis. Sablet. Second personal foul. And third team foul. Santiago, nakuha ni Bioyo. Nakuha ni Ahmad. Ahmad pa rin pinababa ang bola. Ahmad pa rin pinakasa kay Francisco Vichay. Sinukat kay Francisco. Nakasunod kay 61-62. Isa na nakalangaan ng blow. Bigyan ang tuloy. Foul. Foul jersey number 8. 8 ba yun? 8 nga. Outed by Silvio. Si Roldan niya. First personal foul, warning for penalty. Last 1 minute, 5 seconds. Wala na nakuha ni Ahmad. Ahmad binababa ang bola. Ahmad pa rin pinasa kay Bioyo. Nakuha ni San Pedro, nakuha ni Silvio. Silvio pa rin sa kanya may bola. Foul! Bioyo. Penalty tayo, kuya. Sub. Penalty tayo. Very good. You know. Pasok una. Pasok pangalawa. Bioyo, binababa ko na ako sa Pedro. Wala na kuha ni San Francisco. Lapit sa Francisco. You know. 51 seconds, pre. 51 seconds. Just 51 seconds. Cristobal na rin. Cristobal na pala yung foul. Jersey number 8, Roldan. And then ang foul ni Guya. Second personal foul. Penalty tayo. Baby. Op! Pumasok. Init, bay.
Hindi, tapos magdadalik. Pasok ulit. Rola, pasok Francisco. Francisco pa rin. Francisco pa rin kaya ng bola. Francisco pa rin kaya ng bola. Francisco. Francisco last 15 seconds on that. Last 6. Last 40 seconds. Bioyo may kalang 3. Uy! Oh, basket. By Bioyo. 64-68. Tapos na naman ang aming last 30 seconds. Golden pa rin. Golden pa rin. Nung nanakuha ni Golden pa rin. Uy! Double ba kuya? Last 25 seconds. Ayan. Cristobal pa rin pasok sa ulo. Sawa pasok Cristobal. Last 20 seconds. Number 28 sinumunod yung number 28 last 15. Last 15 seconds. Sibyo wala na Kwani sinumunod yung Cristobal. Last 8 seconds. Basta na lang ang hinilig nyo mga idol. Wala ang Bioyo pa rin. Last 5 seconds. Tama dumigkanan doon si Yunus na yaman. Last 1 seconds na lang nabigyan natin mga basa na lang marinig yung dumigkanan 3. Uy! At wala na oras ko. Number 16. Pass number 6. Francisco. Francisco may kanan 3. Wala na kuha ni Nico. Paso sa... Nico pala. Sorry po. Isinuwan sa Cristobal. Ikas mo ka sa amat. Amat pa rin. Amat pa rin. Dribble. Amat pa rin. Last 15 seconds shot lang. Amat pa rin. Amat na may kanan 3. By Amat. San Pedro. Paso Nico. Wala na ako ni Francisco. Francisco paso. Number 25 ha? Talaga ka. Wala na ako ni Cristobal. Paso Nico. Nico pa rin. Nico pa rin sa anak ng bola. Nico pa rin sa uban. Sa mamita ng 3. Wala na kuha ni. Amat na kuha ni Gasly. Paso Francisco. Francisco pumalang ni Chapa. Masinabi. Personal foul, personal team foul. Counted. Dalawa na lang. 7-2, dalawa na lang ang mga kulay brown. Sibyo pinapapabola. Sibyo pa rin sa kanyang may bola kaso. San Pedro paso sa 1. Wala na kuha ni Gasly. Paso Amat. Amat pa rin. Amat pa rin. Foul na hula. 71-73 na wala kalamangan ng Brown. Kuya. Third personal foul, second team foul. Amat. Foul. Third personal foul. Third team foul. Francisco pa rin. Francisco pa rin sa mga sa Mikalang kaso ang nakakuha ni Bumi. Paso Sibyo pinapapang ang bola. Sibyo paso. Sang Cristobal Uminja, wala na. Kuha ni San Pedro na kuha ni Amat. Wala. Good. Laki. Last 14, second shot clock. Sabi kay Ryan, no? Maga. Ang laki ng chance. Buhay maga. Last 14, second shot clock na tayo. Cristobal 10, second shot clock na. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wala na kuha ni Amat. Amat na rin. Amat na rin. Wala na kuha ni
warning for technical lapse. Ano, rep? Silip na yung mga Bola. Oo yan. pusa! Yeah. Shotlock daw, shotlock. 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 Kuya. Red, tayo sa attack. 10. Red, tayo sa attack. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Wala na ako ni Francisco. Francisco, binababa ang bola. Francisco pa rin. Paso na. Paso na kasi. Nakasimik ka ng 3. Wala na ako ni Silvio. Silvio pa rin. Silvio pa sa Sawan. Sawan ulit ka ng 3. 2-point basket. Rigaspi pa sa Madawan sa Pedro Latas Sanay. Ganun. Bigla naging cute. Piolo. Pasok Francisco. Francisco pa rin. Francisco pasok Piolo. Piolo nagka ng 3. Wala na. Kuha ni Lulu. Pasok Silvio. Tasas kaya. Piolo. Pasok Francisco. Francisco pa rin. Nasitin sa isang shota. Francisco pasok Mike. Wala na. Kuha ni Lulu. Pasok Cristobal. Cristobal pa rin. Binibigay sa akin Francisco. Pasok Silvio. Silvio pasok Lulu. Bitaw ng Silvio kay Lulu. Ang gusto natin ay 71. 78. Dalawa ang kalabakay. Dalawa dito pa lang. Cristobal. Ako ni Ahmad. Ahmad pa rin. Ahmad pa rin. Last 15. Second shot ako nito ng 3. Wala na ako ni Cristobal. Cristobal na ako. Time out. Kaya nga pre. Ako yung nakaganon pero di siya. Ano siya yung bundot. San Pedro masuk Cristobal masuk San Pedro. San Pedro pa rin. San Pedro pa rin yung walang Michanan. Dos. Isi ko rin San Pedro. Ligaspi. Pasok Francisco. Francisco pa rin. Francisco pasok Ligaspi. Michanan 3. Wala na kuha ni Cristobal. Cristobal binababa ang bola. Cristobal pa rin Michanan 3. Wala na kuha ni Louie. Isi ko rin kay Louie. Gumadaktak na siya. Ahmad. Paso na kaya paso Ahmad. Ahmad pa rin. Ahmad pa rin paso. Francisco. Francisco. Michanan. Dos wala na kuha ni San Pedro. Ayun na. Balik po. Lucy. Sabi ko po Cristobal. Cristobal pa rin. Wala na kuha ni Francisco na kuha ni Sawa. Sawa pa rin paso Cristobal. Cristobal paso Louie. Michanan. Dos hindi ko si Louie. Francisco. Francisco pa rin. Francisco binababa ang bola. Francisco nakakatawa sa nakuha ni Sawa. Nakuha ni Ahmad. Wala na kuha ni Ahmad pa rin. Ahmad ang 15. Sa isa na Ahmad ang Michanan. Dos sisigurong kay Ahmad. Louie. Paso. Silvio. Silvio na meron pa sa amin nakasakay San Pedro. San Pedro tumagas sa binasakay sa mga na nakuha ni Ahmad. Ahmad foul. Time out! Green. Ligaspi. Ligaspi ka rin. Ligaspi ka rin sa lamig ka ng 3. Wala na kuha ni Cristobal. Cristobal binababa. Cristobal. Wala na kuha ni Ligaspi. Ligaspi.
Ligaspi pa rin nakakuha ni Cristobal. Cristobal ang ginagawa sa atin kay Louie. Louie pa si Silvio. Silvio pa si San Pedro. Mityanan pa si Silvio pa si San Pedro. Grabe sila. Nakangiti. Mahina yun. Sayang yun. Parehas mo. Sound. Sound. Sinaban yung kape. Palagi. Palagi. Sinabal. Bigas ka nagmamahal. Chope. Sabi-sabi ah. Louie. Louie masuk ke tahuan Mitya. Wala na ako. Ano dikasih pa sa amat. Amat natin Roldan. Roldan pa rin ang Mityanan. Because wala na ako. Ano Bioyo. Yun o. Cristobal paso. Silvio. Silvio pa rin paso. Sawang. Sawang paso Louie. Louie ang pitin. Sa isatang. Sawang pa rin pumadyo Mityanan. Because wala na ako. Ano dikasih. Dikasih dengan ang bola. Dikasih paso sa Francisco. Francisco tumuha. Sabi ka una. Dati na ito lang sa balang ngayon. Louie. Pasok Cristobal. Cristobal yung pagkakas. Save ball pa rin ang gawin sa ating Review, review. Tumama sa katawan. Review, review. Review center. Louie. Pas Silvio. Silvio pa rin. Pasok sa uwa. Pasok sa uwa pa rin ang Mityanan. Tres! Wala na ako ni Louie. Louie Mityanan. Tres wala na ako ni Sampel. Francisco. Francisco pinapagawa ang bola. Francisco Mityanan. Dosis minuto sa Francisco. Nananawa pa. Tao ka ba lang? Sa Pedro. Pasok sa uwa. Wala na ako ni Francisco. Bumanda pinakasa kay Ahmad Bus. Cobra. Ang gusto natin ay sa amin tunay ngayon ang Malaki. Paso Silvio. Silvio pa rin. Huwag buwan na natin ng Francisco. Sayang. Malaki. Paso Silvio. Silvio pa rin. Last 15. Second tata. Silvio pa rin. Silvio pa rin. Nagharap ang pagkakamit ka ng 3. Wala na kuha ni Ligaspi. Ligaspi nagharap ang pagkasahan. Pinasa kay Roldan. Roldan paso. Paso Bioyo. Bioyo pa rin ang dalawang isip. Bioyo na rin ang pagkasahan. Last match ka. Review, review. Review. Isa na rin ako Bioyo paso ang Uy! South. Hero, pasok. Hero. Ini baktas. Cristobal na ako ng Ligaspi. Nakuha ni Roldan paso. Espanyol ang paso Francisco. Francisco sa mag-asa. Wala na. Point bago Panagoya. Sabrot. Pinapre. 4. Sawan. Siguro pa Sawan. Aman. Paso Espanyola. Espanyola pa rin. Espanyola paso Francisco Pasama. Aman dumadamit siya ng first foul. Questionado. Sinuwi lang. Under 18. Grade. Ay, hindi. 27 daw. Mike. Mike. 27. Dalawa 27. Balik ka gamit ka rin, Louie. Si Louie ba? Sino ba foul? Dalawa 27 na. Sino yung foul na isa?
Wala na ako ang Silvio. Silvio pa rin pasok. San Pedro, Michay, siguro pa San Pedro. Uy! Ang mga nilo doon. Francisco. Francisco nag-dribble din pala. Wala yung stop. Wala na kuha ni Gaspi. Ni Gaspi sumugot. Tumigyan na. Tapos wala na kuha ni Rodan. Nakuha ni Espanyola. Espanyola nag-aarap. Sumugot yung bola. Nakuha ni Nabilas. Nakuha ni Lula. Nakuha ni Espanyola. Pasok. Ni Gaspi wala na. Kuha ni Lula. Nakuha ni Lula pa rin. Hindi pwede na nagpapasabi na sa asin. Kuha ni Lula. Kuha may palitan niya rin bola. Last 50. Sensya na. Wala na. Kuha ni Francisco. Francisco kasi ako. Ang nagpalit. Madumit siya ng visual na nakuha ba niya madumit niya. Cristobal pa rin. Cristobal pa rin. Cristobal siya 10 seconds at class 50. Seconds at number 25. Number 25 sila 27 passes number. Number 18 foul. Foul. Ligaspi number 16. 10 seconds at tayo. Committee timeout muna daw. Committee timeout muna. Hindi, kawit ka na. Ano yung free throw ba yan? Free throw? Okay daw. Okay daw. Penalty daw? Wala pa? Second pa lang. Second personal pa yung tayo. Time out! Gray, wala na time out ng Gray. Ito si Snipey. Apat na kalamangan ng Julio Brown. Ombak. Wala. Uy, tabi. Gusto ko pa namin ka ng dos. Wala na ako ni Louie. Louie, paso Mike Tyson. Wala na siya ako ni San Pedro. San Pedro na ganda naman sabi lang kay Louie. Paso, Kuya Mike. Kuya Mike, namin ka ng tres. Wala na ako ni Kuya Louie. Nakuha ni Espanyola. Paso ni Gaspi. Ni Gaspi pa rin paso. Push it, guys. Hindi, Kuya Mike yung tumalun. Cristobal pa rin. Paso Silvio. Silvio pa rin tayo ng mga binababang bola. Silvio pa rin tayo ng bola. Silvio may kanan dos. Foul. Espanyola, number 21. Tandaan Tayo shooting foul. Espanyola, 21. Pumasok ang unang buslo. Pangalawang buslo. Nagbibigang tayo mga idol. 1 minute and 29 seconds. Pumasok ang pangalawang buslo. Dalawa pumasok dalawa. Ligaspi pinataba ang bola. Ligaspi pa rin. Ligaspi pinagkana ng tres. Wala na nakuha pa rin. Ligaspi pa rin. Wala na nakuha ni Roldan. Roldan na wala na si Roldan. Roldan pa rin. Counted by Garcia number 8. Roldan. Graduate! Nakanganga eh. Uy, gamit ko yun oh. Wala mo ka. Pabili tayo ng pagbuya.
119. That's 1 minute and 19 seconds. Mga kaya. Oh yeah, oh yeah. Wala na nakuha ni Silvio Castro sa uwan. Sa uwan pa rin. Sa uwan pa rin na nakuha pa rin ni Caspi. Ni Caspi bumibang. Great foundation, great foundation. Foul. Penalty tayo. Third personal foul. 1 minute and 8 seconds. Unang gusto si Mabral. Pangalawang gusto papasok kaya. Assist lang. Apat. Ano pa rin? Ano pa rin nagkikalang kaswelda na nakuha ni. Huwag ka nila na nakuha ni malaki paso Silvio. Silvio bumayang. Offensive! Warning pa lang, warning pa lang, warning. Penalty na tayo. Apat pa lang. Ay! Ayun, dalawang team. Kasama ba sa ano yun? Kasama Mike, babalikan mo ulit eh. Ay! Lima! Pasok. Francisco. Francisco pa rin. Francisco na lang ako. Malaki. Graduate. 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 Pinakaya. Graduate ka na rin, kuya. Kaya na yun. Kaya na. Penalty, penalty. Penalty na, penalty. Tumigil sa pagpa-block. Mag-play, mag-play. Ano, boy? Boy. Apat. 50 seconds na ang tayo. 1994, apat na kalamangan ng Brown. Nice, tatlo. Last 15 seconds. Tatlo na lang ako. Silvio pa rin. Silvio pa rin. Good! Amat pa rin. Amat sumaga sa engineering. Time out! Good job. 28. Istobe pa rin. Istobe pa rin. Last 24 seconds ata. Ay, 34 seconds. Last 24 seconds na lang natin na natin sa mga goal. Loida. Paso Joya, paso Loida doon. Loida doon. Paso doon, last 20 challenge 3. Sablay, pre. Wala na qualify na rin. Seconds, 96, 95, isa lang kalamangan ng Gray. Isa lang kalamangan ng Gray, ha?
71. 71. 26 na rin tayo ha. Francisco. Foul. Silvio. Ayoko. Lalo mag-graphic ka na, Silvio. Pwede mag-graphic na, Silvio. Nakanganga kasi lagi. Sila JC, sila Buklod. Silvio. Pasa San Juan. San Juan pa rin. San Juan umitya ng tres. Wala na kuha ni yung San Pedro. Last 30 seconds. 30. 30 seconds. 10 seconds na lang ang ginagawa. Good. Good. Ha? OT ba yung tatlo? Silang halamang?